ପାଞ୍ଚଟା ପେନ୍ 10 ଟଙ୍କା, 10ଟା ପେନ୍ ହେବ କେତେ ଟଙ୍କା? ଗୋଟେ ପେନ୍ ହେବ କମିବ, କମିଲା ମାନେ ହରା ହେବ, କମିଲେ ଆଉ 10ଟା ପେନ୍ ଗୁଣା ହେବ, ତଳ ଉପରେ କଟିଯିବ 2 ଦଶା 20, ଏସବୁ କଟିଯାଏ। ଏ ଦେଖ ଭଲ କରି ଲେଖ ଖାତାରେ, ପାଟି କରନି। a ବାଇ b କୁ b ବାଇ a ରେ ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? এটা ଲବ, এটা ହେଉଛି ହର, এটা ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରେଟର, କୋଉଟା ଉପରଟା କ'ଣ ତଳଟା କ'ଣ? ଆଦର୍ଶ ପିଲା କ'ଣ ଉପରଟା? ଉପରଟା ନ୍ୟୁମେରେଟର, ଉପରଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରେଟର, ତଳଟା ହେଉଛି ଡିନୋମିନେଟର। ତେଣୁ ନ୍ୟୁମେରେଟର ଉପର ତଳ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ତଳ ଉପର କଟିବ, ତଳ ତଳ କଟିବ, ଉପର ମାନେ ସମାନ ଥିଲେ ତଳ ଉପର କଟି ପାରିବ, ଆଉ ଉପରରେ କାଟିବନି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ, ଏଇଟା କହନ୍ତି ଇକ୍ୱାଲ ସାଇନ୍। ଯୋଉଠି ଇକ୍ୱାଲ ଥିବ କହନ୍ତି ଇକ୍ୱେସନ୍। ଇକ୍ୱେସନ୍ର ମଝି ଯଦି ଏ ଥିବ, ଏପଟେ ଏ ଥିଲେ ସେପଟେ କଟିଯିବ। ଧର ଏପଟେ ଅଛି 2a ପ୍ଲସ୍ b, ସେପଟେ ଅଛି b ପ୍ଲସ୍ 3c, ଇଏ କଟିଯିବ। କାହିଁ କଟିଯିବ? କଟିଲେ ବି ଏପଟକୁ ଆଇଲେ ମାଇନସ୍ ବି ହେବ, ତେଣୁ ଏକା କଥା, ସେପଟେ କଟିପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ କାମକୁ 5 ଦିନରେ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ କେତେ ଦିନରେ କରିବ? ଜଣେ କରିବ ମାନେ ଏଇଠି 10 ଡେଜ୍ରେ 10 ପିପୁଲ୍ ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଇନ୍ 5 ଡେଜ୍ରେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକ ଦିନ କରିବ, ମାନେ ମୋର୍ ଡେଜ୍। 5 10 50, ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହେବ ସେଠି ଗୁଣିବ। 20 ଜଣ କରିବ ମାନେ କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କମିଲେ ହରା ହେବ। ତେଣୁ ଡିଭିଜନ କେମିତି ଜାଣିବେ ଗଣିତ? କହନ୍ତି ପାଟି ଗଣିତ, ଆଉ କହନ୍ତି ଆରିଥମେଟିକ୍। ଗଣିତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆରିଥମେଟିକ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲଜେବ୍ରା। ଆଲଜେବ୍ରା ମାନେ ଯେଉଁ ଏ ବି ସି ଡି ଯାହା ଥିବ ସେ ହେଉଛି ଆଲଜେବ୍ରା। ଆରିଥମେଟିକ୍ ହେଉଛି ପାଟି ଗଣିତ। 10 ଜଣ ପାଟି ଗଣିତ କ'ଣ? ଧର 1000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ହେଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5% ସୁଧରେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ, ମାନେ ତାର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ ମାନେ ହେଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ ହେଉଛି 5%, ତେଣୁ କେତେ ହେବ? ଗୋଟେ ବର୍ଷ 100, ତେଣୁ 100 ଟଙ୍କା ହେବ, 500 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ତାପରେ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେବ? 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ପୁଣି 500 ଟଙ୍କା ମିଶିବ ସୁଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ। ପୁଣି ତାପରେ 5%, ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଏମିତି 3 ଥର କରିବ। ଯଦି 3 ଥର ନ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, 10,000 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ୍ ହାର ରେଟ୍ ବାଇ 100, ଯେତିକି ବର୍ଷ ଥିବ। ଏ ସୂତ୍ରଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧର। 10,000 ଇଣ୍ଟୁ 5 ରେ 100 ହେଲେ 20, 1 ତ 20, ଉପରେ ଅଛି 3 ଘାତ ମାନେ ପାୱାର, ଯେଉଁଟା ଯେତିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୟ, ଯେତିକି ସମୟ ଥିବ ସେତିକି ତାର ପାୱାର ରହିବ। 10,000 ଗୁଣନ 20 20 21 ବାଇ 20, 3 ଥର, କଟିଯିବ 20। 3ଟା ଶୂନକୁ 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା, 8 ରହିଲା। 8 ହେଲେ 2 5 2 4, ଏମିତି କାଟିବ ଆଉ। ଏଠି ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ ହେବ 10 ରେ 500, ପୁଣି 5% କାଟିଦେବ, ଯୋଡ଼େ ଶୂନ କଟିଯିବ, 15 525, 525। ତାପରେ ଥିଲା 10 ରେ 500, ପୁଣି 525 ହେଲା 11,025, ପୁଣି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏମିତି କରିବ ଆଉ। ତେଣୁ 11,600 ପାଖାପାଖି ହେବ ଆଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଟି ଗଣିତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀଜ ଗଣିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଣିତ 2 ପ୍ରକାର, ପାଟି ଗଣିତ, ଗୋଟେ ବୀଜ ଗଣିତ। ପାଟି ଗଣିତକୁ ଏଇଟା ଚରଣ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯୌଥ ଚରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯଦି 15 ଜଣ ଲୋକ 5ଟା ବହି ଲେଖନ୍ତି, ଏସବୁ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବୁ କରୁଥିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥିବ ସବୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସହଜ ଚଳନ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଲୋମ ଚଳନ, ଗୋଟେ ଯୌଥ ଚଳନ। ଯଦି 15 ଜଣ ଲୋକ 5ଟା ବହିକି ଲେଖନ୍ତି 20 ଦିନରେ, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ଲୋକ କେତେଟା ବହିକି ଲେଖିବେ 15 ଦିନରେ? 3ଟା ଆସିଗଲା, କହନ୍ତି ଯୌଥ ଚଳନ। ଯୌଥ ଚଳନ କେମିତି କରିବ? ଯୋଡ଼େ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ। ତେଣୁ 15 ଜଣ
कि 15टा जन 5टा बही माने 75टा ହେଇଗଲା ଧର 75टा बही 15 जन 5टा बही 75टा बही धर ହେଇଗଲା 20 दिन रे ताले एठी केतेटा बही हबो 15 दिन रे 75 बही धर 20 दिन एमते ही नथिबो न देइथे एमते 15 हां देइथे 15 जन लोक ताले 75 बही 20 दिन रे ताले गोटे बही केते दिन हबो डिवाइड हबो किंतु डिवाइड करिवो केते बेले जोटी कमिवो आउ गुणिबो कोठी मल्टीप्लिकेशन कोठी करिवो जोटी बढी बढी जानिथिवो तापर जा बाहरिवो गोटे पूरा काटी दबो तळकु गुटी रखियो जा उत्तर बाहरिवो सेटा हरि देले बाहरि चौथ जन लोक कहंती एटा होची गणित तापर त्रिकोणमिति माने होची तीन कोणर समाहार एटा होची त्रिकोणमिति ज्यामिति पुनी 4-5 प्रकार अछि ज्यामिति गणितर फादर होची की ज्यामितिर फादर होची ज्यामितिर फादर की यूक्लिडिस गणितर फादर की आर्किमेडिस अकबर कहार फादर अकबर होची दिन इलाई धर्मर फादर त्रिकोणमिति होची तीन कोण माप आकु की कहते त्रिकोणमिति फादर की परिमितिर त्रिकोणमिति इंग्लिश होची त्रिकोणमिति आ परिमिति माने होची ए जो वृत्त त्रिभुज आर इंग्लिश होची मेंसुरेशन माने परिमिति गणित ज्यामिति केते प्रकार अछि आ गोटे ड्र चित्र अंकिबो कोन नबो ए देखो गोटे बाहु के समतिकोण करिवो गोटे गार टाणी दबो एपटे राउंडर रखि एपटे अधे रखिवो एपटे राउंडर रखि एपटे अधे एटा होची कोन हबो समतिखंडक आगो कहती कंस्ट्रक्शन आकु कहती अंकन एटा मध्यमा बाहु को मध्यमा नु एटा बाहु को समद्विखंड कला कोण को केम समद्विखंड करिवो कोण को कोण के साथ देखो कोण केम समद्विखंड होची जाकु दियाब न आसे न अच्छा खाबी न देखुछो एमते ओटे चाप काटिबो एउट रखि गदार अधिक एउट रखि गदार अधिक काट दबो एटा कोन कोण समद्विखंडक कम हियर बता दियो पत्ता तापर होची एटा होची अंकन को कहंती आ गोटे होची परिमिति एटा होची मेंसुरेशन परिमिति कोण एटा होची कोण चित्र एटा होची वृत्त चित्र वृत्त कोन वृत्त गोटे होची गोटे गोलक अछि अंश त अमुक गां गोलक नु पाठ गोलक एटा ता इंग्लिश होची स्फियर आरो आयतन होची 4/3 पाई आर क्यू आर आयतन से गोलकर माने एटा सर्कल ओडे होची वृत्तर आयतन नाही गोलकर आयतन होची गोलेई घरर किंतु वृत्तर आयतन क्षेत्रफल होची पाई आर केते करे स्क्वायर कोन र आयतन केते एटा होची कोन माने कोन टोपी जो पिंदुचो बाड्डे टोपी पिंदुतनी बाड्डे सेटा होती कोन र आयतन होची 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एटा मन रखियो कोन जा सिलिंडर होची सेया किंतु सिलिंडर होची कोन र 3 भाग रु भाग्य सिलिंडर होची पाई आर स्क्वायर एच कोन होची 3 एटा होची गोलक होची 4/3 पाई आर क्यू तार आयतन क्षेत्रफल होची 4 पाई आर स्क्वायर जार दरकार वीडियो 2-3 थर देखि दबा हे जिवो 4 पाई आर स्क्वायर होची गोलक रो क्षेत्रफल एटा होची गोलक रो आयतन एटा होची कोन रो क्षेत्रफल होची सिलिंडर रो होची 1/3 3 भाग रु भाग्य आयतनटा पाई आर स्क्वायर एच रे 3 हद हेति की किंतु कोन रो दीटा अछि गोटे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अछि गोटे समग्र पृष्ठ क्षेत्रफल अछि ए सपिला देखो ए सब परीक्षा रे पडुची आरआई परीक्षा रे पडतला तनु कोन रो वक्र कोंती ए टोपीटा कोंती ऊपरटा को तार सूत्र होची पाई आर एल एटा होची वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र आदर्श पिलांकर होची कर्व सरफेस पाई माने होची जानिछ मूल्य 22.7 आर माने जानिछ त कोंती रेडियस माने व्यासार्ध एल माने जानिछ ए गोटे बाहर करिवो एटी बाहर को दरकार त्रिकोणमिति माने कोन एटा होची भूमि एटा होची लंब पुणे से लंब का कहंती तळगाटा कहंती बेस गोटे त्रिभुज एटा धर गोटे त्रिभुज एटा होची
त्रिभुजर तलटा कौन कहती बेस बेस एटा कहती भूमि फिटर बेस नुह एटा हूँ त्रिभुज बेस एटा हूँ लंब माने परपेंडिकुलर लंब एटा लंब चिन्ह देखो एटा लंब चिन्ह एटा लंब चिन्ह जोठी त्रिभुज जाऊ कि चतुर्भुज जाऊ था यही चिन्हटा थिला माने लंब चिन्ह कहते परपेंडिकुलर दिस साइन इज परपेंडिकुलर साइन दिस इज कोन आदर्श पिला से वीडियो शेयर करो लोक में पहुंच लाइक करो आ बारंबार वीडियो को देखो 4 पाई आर स्क्वायर वृत्त देखो वृत्त होची पाई आर स्क्वायर वृत्तर क्षेत्रफल किंतु गोलक होची त माने 4 वृत्तर 4 गुण 4 पाई आर स्क्वायर वृत्तर गोलकर आयतन होची 4/3 पाई आर क्यू लागिवो आयतन आयतघनर आयतन कौन आयतघनर दर्घ्यप्रस्थ उच्चता लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट जेतले सुनिया भल लागे सुनो जेतले पढ़िया भल लागे सुनिया सेतले मोबाइल सुनि दबो त डाउनलोड मार देकी मोबाइल सुनिबो हे जिवो आंसर कहले पाठर लागी रुह पाठ मन को हे जिवो आंसर भी सेंती भल स्टूडेंट नो तापर होची पाठ पय पेशेंस दरकार समघन माने दीटा वर्गचित जॉइंट हेतिबो समघन जानलो कि नहीं आयतघन होची दीटा आयतचित जॉइंट ले कोन हबो आयतघन समघन माने दीटा आयत वर्गचित जॉइंट कर देले कोन हिजो समघन आर आयतन माने तीनटा गुणा हेतिबो सब देखो परीक्षा रे भूल केबे करबनी भूलटा मुख्य घन मीटर ओडिया मीडियम पिला कहबो घन मीटर लिखा हेतिबो कि घन सेमी लिखा हेतिबो घन माने 3 पाठ तो समझ जानछ किंतु मुख्य से बुझिया होची क्षेत्रफल देथिला माने स्क्वायर थिबो हमको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर देखो पर लिखा हेतिबो 5 मीटर स्क्वायर परीक्षा मीटर को सेंटीमीटर करे सेंटीमीटर को मीटर ताको भूल करिवनी सेंटीमीटर को मीटर भूल करिवनी मीटर से सेगुड़ा देखिए आ घन माने होची तीनटा गुणा हेतिबो आयत घन लिखि देथिबो तुम लिखथिबो हमको स्क्वायर वर्ग भूल हिजो ठीक कहतिले जाननी तो मुख्य से भूल करिवनी आयतन देथिले घन हबो घन मीटर कि सेंटीमीटर जगिबो परीक्षा मीटर जे सेंटीमीटर देछि पुन मीटर सेंटीमीटर केम जानिबो 1 मीटर होची 100 सेंटीमीटर जानछ ना नहीं पचाथिबो गोटे सेंटीमीटर केते मिलीमीटर गोटे सेंटीमीटर होची 10 मिलीमीटर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर गोटे किलोमीटर होची 1000 मीटर ए जानिबो गोटे माइल होची 1600 मीटर गोटे माइल 1600 मीटर होची गोटे माइल समुद्र भीतर को केते बाट पता जाय परिबो गोटे देशर अछि समुद्र को समस्तकर समुद्र होची सब देशर किंतु समुद्र रो होची 22 माइल पंता होते 20 माइल ना केते 20 माइल अछि केते 32 किलोमीटर पंता होते गोटे देशर पुनी इंटरनेशनल बॉर्डर अछि समुद्र टू 200 माइल पंता 200 माने 320 किलोमीटर पंता होची तबे खोली परिबो ता पर होची इंटरनेशनल बॉर्डर समुद्र 300 किलोमीटर गला पर खोली होबनी बात तो मिला।